लेवीय पुस्तक तार 25 अध्याय 10 पद को नहीं प्रभु महान दास परिछा महाशय आम मध्य अच्छा मो प्रभु श्रीकृष्ण नाम प्रभु दास को आह्वान करे महाशय उभा हे प्रभु जीवंत वाक्य निरूपित शास्त्रांश नहीं आम शिक्षा प्रदान करेंगे आम समस्ते वाक्य समस्त उच्च करताल स्वागत करवा प्रभुको राशि ज्ञान धन्य हो प्रभु पूज्य नाम धन्य हो से प्रकृत भाव में आश्चर्य अवकाश मांडलिक जीवन में देते तेणु प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे 50तम वर्षर जुबल उत्सव जोग देइथिबा मंचासीन प्रभु अभिषिक्त जन मानक मध्य सर्वत भाव सम्मेलन कर्मकर्ता मान गति और शाखा सम्मेलन कर्मकर्ता कर्मकर्त्री मान गति पुणी समस्त अभिषिक्त जन मान गति और समस्त प्रभु दासदासी विश्वास विश्वासिनी भाई भणी प्रचारक प्रचारिका समस्त गति प्रभु जीशु नाम मोर प्रेम क्लियर कर मोर मोर माउथ के भल नुह आसतु बहुत विलंबर आम अच्छु तथापि विलंब नथिले भी विलंब करवा उचित नुहे समय भितर समस्तंगर काम जे जार काम करिवार अछि तार समय भितर करवा निहाती दरकार आज मो अल्प समय करी तथापि ता पूर्व सर्वसाधारण निमंते गोटे मेसेज अच्छी ता 5 मिनिट ता सहित मो जुबेल उत्सवर निरूपित प्रसंग को आलोचना करी आसंत पदे प्रार्थना करी सर्वशक्तिमान प्रभु मो गौरव नाम को धन्यवाद कर प्रकृत आश्चर्य और महत् परमेश्वर प्रार्थना कर प्रभु तुम वाक्य मान को कढ़ाई नि और समस्त को आशीर्वाद महिमा गौरव तुमरी हो स्वर्गीय पिता प्रभु जीशु नाम प्रार्थना कली गोटे रिफ्रेशमेंट हवा यहाँ माने से भली हिसाब से नुहे मु गोटे बड़ बहिर गीतर गोटे पद 2 पद गाइली ताहा वार्शिप नुह वार्शिप माने पालक माने करेंगे नुआ गोटे पालक मत दरकार पड़े वार्शिप करेंगे प्रेज द लॉर्ड आसन होई प्रभु प्रशंसा गाई तू चिरस्थायी भाई बड़ मैंने जो 5 मिनिट मेसेज बोली मु कहली बाइबल रे एपरी 7 प्रकार कथा लिखा अछि पृथ्वी परिपूर्ण आउ ताहा अछि
किछि नहे केवल मंडली अर्थात पढ़ंतु टिके साहाय्य करंतु 104:24 जल्दी। हे सदा प्रभु तुम्भर कार्य सकल किपरि बहुविध ज्ञान रे से सब निर्माण करियछ पृथ्वी तुम संपत्ति परिपूर्ण ता सुना रूपा नुहे कि हीरा नुहे केवल मंडली ही पृथ्वी रे परमेश्वर संपत्ति केवल परमेश्वर लोक माने ही संपत्ति जेणु प्रभु कहले आमे संपत्ति भावरे बहुमूल्य धन भावरे तुमको संचय करियछु ता छड़ा पढ़ंतु नाही गणना 14 पर्वर 21 पदरे परमेश्वर प्रताप पृथ्वी रे परिपूर्ण हबो ताहा मंडली प्रति आशीर्वाद छड़ा आउ किछि नहे सूर्य चंद्र नक्षत्र गण प्रति नुहे पशु पक्षी वृक्ष लता प्रति नुहे केवल पृथ्वी रे थिबा मंडली प्रति तांको प्रताप रे परिपूर्ण पृथ्वी हबो ता छड़ा गीत संहिता 33:5 रे परमेश्वर स्नेहपूर्ण करुणा रे पृथ्वी परिपूर्ण केवल मंडली भाई आउ कहा पाई नुहे तांगो स्नेहपूर्ण करुणा प्रिय भाई बण माने मंडली छड़ा कहा पाई नुहे ता छड़ा गीत संहिता 72:19 पदरे लिखाई तांको शक्ति पराक्रम रे परिपूर्ण पृथ्वी ता छड़ा गीत संहिता 119:64 परमेश्वर दया रे पृथ्वी परिपूर्ण केवल दावे परमेश्वर शक्ति रे पराक्रम रे जिसाय 6:3 एवं हबकुक 3:3 एहा पृथ्वी रे परिपूर्ण हेबो तार अर्थ मंडली रे परमेश्वर महिमा अवतीर्ण हबो गौरव अवतीर्ण हबो एहा ही पृथ्वी को चहल पकेबा ता छड़ा दानिएल 2:34-35 रे हस्त बिना छेदित एक प्रस्तर गड़ी आसिला ताहा एक महापर्वत हैला सेही पर्वत पृथ्वी की प्रभु राज्य मंडली द्वारा समुदाय पृथ्वी परिपूर्ण हो मंडली साधारण नुह आपणकर मोर खेल घर नुह तेणु से मंडली परमेश्वर लोक मान शुणु प्रिय भाई भण माने पुओ झे माने आमर आलोचनार विषय होची मुक्ति आओ कौन आनंद और मुक्तिर उत्सव भल भाव आसीब दिन जोबेल भाई नाना प्रश्न रो प्रचार हेब कौन प्रश्न प्रचार हेब से रेडी रहा दरकार परमेश्वर लोक मान ताहा इस्राएल संतान दत्त आसीब आउ 50 छड़ा आउ 25 वर्ष नाही 70 वर्ष नाही 100 वर्ष नाही एटा सब आसिला बेलू जवाब जदि आम पाखे नथिबो से माने अनुष्ठान को मंडली को घांटिबा को चेष्टा कर जवाब जदि आम मुहरे नथिबो बाइबल हिसाब रे ए सब प्रतिकूल विषय उपरे भ्रम शिक्षा उपरे रेडी रहिबा दरकार भविष्य परमेश्वर लोक माने पुणी शुणु आनंद प्रथम कही पुराना कथा एटा गोटे आनंद गोटे पढ़ा कहले पढ़े कहीं समय अभाव जो आनंद गोटे एभली जिनस प्रिय भाई बहन
ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ଆନନ୍ଦରେ କରିବାକୁ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ପର୍ବର 47 ପଦରେ ତୁମେ ସର୍ବପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କଲ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଆନନ୍ଦରେ କରିବା ଦରକାର। ଜବରଦସ୍ତ ନୁହେଁ, ଝଗଡ଼ା ଝାଟିରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉ ସେଇଟା ହେଉ, ଏମିତି ନ ହେଉ ସେମିତି ନ ହେଉ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆନନ୍ଦ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ନାଚ ଆନନ୍ଦ ତାହା ନୁହଁ। ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଚକୁ ଜମା ମୋର ହାର୍ଟ ପରମିଟ୍ କରୁନି। ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ସମ୍ମିଳନୀ ମନା କରିବାରେ ଆଉ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝନ୍ତି। ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବାଇବଲ ହିସାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଯଦି କିଛି ଯେଉଁମାନେ ମନା କରିଛନ୍ତି ବାଇବଲ ହିସାବରେ ଯଦି ଜବାବ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜବାବ କରନ୍ତୁ। ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ନାଚ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ନାଚ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ନାଚକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ନାଇଁ? କ'ଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଠ ପଢିଛୁ, ବାଇବଲ ପଢି ଆସିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ। ସେଇ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ସେବାର ଆନନ୍ଦ। ପୁଣି କହିବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଆନନ୍ଦ। ନିହିମିଆ 1 ପର୍ବର 11 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେଇଟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବେଶ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦରକାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖୁସି ଦରକାର, ଜବରଦସ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ନିରାନନ୍ଦ ଦରକାର ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଗୀତ 100 କଥା ବି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆନନ୍ଦରେ କରି ରଣ ଶତ୍ରୁ କରି ବିନାଶନ, ହୋଇବି ଶପଥେ ଧାବ ମାନ। ଯେଣୁ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବଳ କଟିବନ୍ଧନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିବି କେବଳ ପଢିବାକୁ ସମୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। ନିହିମିଆ 8 ପର୍ବ 10 ଆନନ୍ଦ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ବଳ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଜଣେ ବଳବାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଯେବେ ହେବାର ଅଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଭୟ କରିବାର ଅଛି, ଆନନ୍ଦରେ ସେବା କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ଗୀତ ସଂହିତା 30 ଗୀତର 11-12ରେ ମୋହର ରୋଦନକୁ ଦୂର କରି ଆନନ୍ଦର କଟିବନ୍ଧନରେ ପଟୁକାରେ ମୋର କଟିକୁ ବାନ୍ଧିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ କଟିବନ୍ଧନ ପାଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର କଟିବନ୍ଧନ। ସେମାନେ ବଳବାନ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଳବାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ଆନନ୍ଦର ପୁଣି ମହତ୍ଵକୁ କହିବି। ଗୀତ 36ର 6-8ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ନଦୀର ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ। ଆନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଧାରାରେ ପରିଣତ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆନନ୍ଦର ପାତ୍ର ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହା ରହିବା ଦରକାର। ଦାଉଦ କହିଲେ ତୁମର ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ମତେ ପୁନର୍ବାର ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଇବଲ କହେ ସର୍ବଦା ସମୟରେ ହେଉ ଅସମୟରେ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ପୁଣି ପଢିବାକୁ କହିବି ଗୋଟିଏ ଜିସାୟ 64:5 ବହୁତ ବଡ଼ ମୌଳିକ ବିଷୟ।
ଯେଉଁ ଲୋକ ଆନନ୍ଦରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, କେବଳ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମାଚରଣ କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଆଉ କାହା ସହିତ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି କହିବି, ଆନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ, କେହି ହରଣ କରି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଶାଇ 35:10 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିସ୍ତାରିତ ଲୋକମାନେ ଫେରି ଆସିବେ, ଗାନ କରୁ କରୁ ସିଓନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର ଭୂଷଣ ହେବ, ସବୁଦିନ ରହିବା ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇ ଆନନ୍ଦରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁ, ସେଇ ଆନନ୍ଦରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରୁ। ଆନନ୍ଦ ନିହାତି ଦରକାର। କୋଉଠି? ଶେଷ କଥା ପ୍ରାୟ କହିବି 119ର 162 ପଦ। ଆନନ୍ଦ କାହିଁରେ? ଖାଇବା ପିଇବାରେ ନୁହେଁ, ଭୋଜି ଭାତରେ ନୁହେଁ, କାହିଁରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି? କେହି ପ୍ରଚୁର ଲୁଟ ଧନ ସୁନା ରୂପା ପାଇଲା ପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ବେଳେ, ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳେ, ପ୍ରଚାର କରିବା ବେଳେ ଖୁସି ଥାଉ। ଜବରଦସ୍ତ ଭୟ ସନ୍ଦେହ କିଛି ନଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ରହିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଶେଷ କଥା ଆନନ୍ଦ ଉପରେ କହିବି, ମାଥ୍ୟୁ 5:11-12 କାହିଁରେ ଆନନ୍ଦ ଜରୁରୀ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେବେ ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି, ଧନ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ କର, ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାଡ଼ନାରେ ଆନନ୍ଦ, ନିନ୍ଦାରେ ଆନନ୍ଦ, ଅପବାଦରେ ଆନନ୍ଦ, ଘୃଣିତରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଆମର ସବୁଦିନିଆର ଜୁବେଲ, ସବୁଦିନିଆର ଉତ୍ସବ ହେଉ, ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରୁ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଜହନ ସୁସମାଚାର 16 ପର୍ବ 21-22 20ରୁ ହେବା କଥା ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ହଁ 20ରୁ ପଢ଼ିବା। 20ରୁ ପଢ଼ିଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ରୋଦନ ବିଳାପ କରିବ, ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ, ତୁମେ ଦୁଃଖିତ ହବ, ପରିଣତ ହେବ। ଏ ଜଗତ ଆନନ୍ଦ କରିବ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବ କେମିତି? ପ୍ରସବ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଦୁଃଖ ପାଇ ଚିତ୍କାର କରେ, ମରଣ ଖୋଜେ, ପ୍ରସବ କଲା ଉତାରେ, ଯଦି ପୁଅ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା ହେଇଯିବ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଦେଖା ଦେବେ, ଆନନ୍ଦିତ ହବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ଆନନ୍ଦ କେହି ହରଣ କରି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁନା ରୂପା ହରଣ କରି ନେଇପାରନ୍ତି ଲୋକେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାହାର ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେହି ହରଣ କରି ନେଇପାରିବେ। ପୁଣି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁକ୍ତି, ମୁକ୍ତିର ବାଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ। ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ରିଡିଂ ଲେଖାଯାଏ, ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନର ଉତ୍ସବ ହେଉ। ସେଇ ମୁକ୍ତି ବନ୍ଧା ଦାସରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର 6 ପଦରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି
जय प्रभु। थैंक यू सर। दास तरू काहार दास परमेश्वर लोक जगतर दास मोह मायार दास हे पारिबे नाही, पापर दास हे पारिबे नाही, शैतानर दास हे पारिबे नाही। से सबरु परमेश्वर दासत्वर मुक्त आई 5 पर्वर कुड़ी सर्वशक्तिमान प्रभु दुर्भिक्ष समय से तुम मृत्यु युद्धरे झड़ हो बतास युद्ध हो संग्राम हो खड्ग भ्रमण करू खड्गर बलरू से मुक्त करिबे तेणु ताहा मो जीवनर जोबेल हेउ खंडारू खंडा माने भयंकर खंडा गुटे अछि आपण हितोपदेश 5 पर्वर 3-4 रु भयंकर खंडा गुटे अछि कारण लिखा हिची जे कहिबी प्रकाशित 6 पर्वरे लोहित वर्णर पशुर आरोही को जो खंडा दत्त है बृहत खंडा पृथ्वी शांति दूर करने एभली खंडार भय रू मुक्त करेंगे तापर ए खंडार शुणु परस्तिर मुख डुबा डुबा मधुजरे ताहार मुख तैल तैल ठार अधिक चिकण अटे ताहार शेष दोषा पिता भयंकर पिता पितार कड यही खंडारू मुक्त करेंगे युद्धर खंडा आउ कोमल सिंह नाई कि आमर गजपति नाई पारे हे न पारे किंतु यही खंडारू व्यभिचार खंडारू प्रिय भाई भौणी माने सैतानिक खंडारू मुक्त करेंगे प्रभु से मुक्त दरकार से बंधन मुक्त होगा निहाती मते आपण को समस्त दरकार पुणी शुणु गीत संहिता 49:14-15 जय सर्वशक्तिमान प्रभु प्रिय भाई बहन माने पाताल को जो माने जानती से माने फेरी आसी पारंती नहीं मु आपन को पढ़िबा पई कोने जानिबा पई कहूची गीत संहिता 9:20 दुष्ट माने परमेश्वर को पासरबा लोक माने पाताल को जिवे आइबो 7:9 जो माने पाताल को जिवे से माने केबे फेरी आसीबे नहीं किंतु प्रभु ही मुक्त करे पातालर पराक्रमरु परमेश्वर ही मुक्त करेंगे आमको से मुक्त दरकार ए क्षमार मुक्त तो तार उदाहरण स्वरूप किंतु से मुक्ति परमेश्वर घोषणा करिबे आपण जीवन में करेंगे मो जीवन में कर मुक्ति घोषणा जरूरी अटे पातालर पराक्रम केवल ताहा नुहे लुक 13 पर्वर 12 पद देव जय सर्वशक्तिमान 18 वर्षावधि सीधा हे पारु नथिला कहले दुर्बलतारू जन्मरू ख्रिस्टियान सीधा सड़क हे पारु नाउ प्रार्थना कला बेलू बंका टिंगा हो जाऊँगी पुलपिट आसला बेलू बक्र हो जाऊँगी हो पार ना ठीक भाव में ठिया हो पार ना कथबार्ता उक्ति ठीक सीधा हो पार ना लाभ कौन से बंधन रे अच्छु से मुक्ति दुर्बलतार मुक्ति दुर्बल गोटे बड़ भयंकर विषय जानी जे सामसन को जिते बड़े दलिला पचारा कहीं तुम बल अच्छी से कहला मोर 7 बेणी जिते बड़े काटी दिया जीव मु दुर्बल होई अन्य लोकों संगे समान
ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ନିୟମ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେବେ ନିୟମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବଞ୍ଚିଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେବେ ଆପଣ ବଳବାନ। ଯେବେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆପଣ ଯେତେ ସ୍ୱର କାଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମେକଅପ୍ ସ୍ୱର ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ତେଜ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱର କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, এই ଦୁର୍ବଳତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ପୁଣି କହିବି ରୋମୀ 6:8, ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ। ପାଉଲ କହିଲେ ହାୟ ହାୟ, ମୋତେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରରୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ, କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ପାପର ବନ୍ଧନ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋମୀ 7:22-23, ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୋ ମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୋତେ ସେଥିରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଏ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ। ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ମୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରେ। କେତେ କ'ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, 3ଟା ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ଦମ ନାହିଁ, କ୍ଷମାର ଦମ ରହିବାର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାର ଅଛି। କ୍ଷମାର ମୁକ୍ତି, ପାପର ମୁକ୍ତିର ଘୋଷଣା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିବାର ଅଛି। ରୋମୀ 8:1-2, ଜଲ୍ଦି। Praise the Lord. ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ, ପାପ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁବେଲର ଲୋକମାନେ ପାପ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ, ଏଥିରୁ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତ ବିହୁନେ, ତାଙ୍କ ଦୟା ବିହୁନେ କେହି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଏବେ ନହେଲେ ବି ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖ ହେଇ ମୂଷାଙ୍କୁ ଆମେ ଏକାଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବା, ତୁମକୁ ମାତ୍ର ବହୁ ବଂଶ କରିବା। ମୂଷା କହିଲେ ସେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷମା କରିପାରିଛି, ନହେଲେ ମୋତେ ମୋ ନାଁ ପୁସ୍ତକରେ କାଟିଦେବେ। କହିଲେ ତୁମ କଥାରେ ଆମେ କ୍ଷମା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦିନରେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ କ୍ଷମା ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ, କୌଣସି ବାହାନାରେ, କୌଣସି କାରଣରୁ କିମ୍ବା ମନ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦିନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ପୁଣି ମୌଖିକ ଭାବରେ କହିବି, ପ୍ରକାଶିତ 5:4 ପ୍ରାଣୀ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ତୁମେ ମରି ଉଠିଲ, ଆଉ ତୁମ ରକ୍ତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ। ବାଇବଲ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ 5:9 KJVରେ NKJVରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ବାକି ସବୁ ତର୍ଜମାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆର ମୀମାଂସା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କରନ୍ତୁ, କରିକି ଏଜେନ୍ସିରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ କୋଉଟା ରାଇଟ୍, ସେଇଟା ସେମିତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମେନ୍ ତର୍ଜମାରେ KJV NKJVରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ 4 ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାକି ତର୍ଜମାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛ, ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଆର ମୀମାଂସାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ମୀମାଂସାକୁ ଆସି ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଜେନ୍ସିରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ରଖିଛନ୍ତି। କରନ୍ତୁ, ମୀମାଂସା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଇମାନେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମିଶରରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଧନ ନିଅ, ଟଙ୍କା ନିଅ, ବସ୍ତ୍ର ନିଅ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦାସତ୍ୱରୁ ଯାଅ।
समुद्र से आतंक कर पारे ना। प्रेज द लॉर्ड। मुक्ति प्राप्त लोक मानकर महत्व होची समुद्र कहा बाई रोड ही नहीं, कहा बाई शुष्क भूमि केबे ही नतिला, केवल मुक्ति पाइबा लोकंग बाई। पुणी अरण्य रे सब प्रकार खाद्य खाई, सब प्रकार पेय पी, मुक्ति प्राप्त लोक मानक भाई आसतु से ही मुक्ति रे आनंद करू। कारण प्रकाशित 14 पर्वर 1-3 रे लिखा जाए जे से माने मुक्त होइचंती, अपराध रु पाप रु मोहमाया रु मुक्त होइचंती, से माने तांकर प्रथम जात तुल्य। आसतु जे एई भली भाबरे आमे जहा उत्सव करिबु ए भली भाबरे करिबु। उत्सव पर्वर तारतम्य होची निर्दिष्ट पर्वर आयोजन चाकचक्यता को प्रस्तुति को उत्सव बाइबल हिसाब आउ पर्व होची गोटे निर्दिष्ट विषय ताको समारोह करबाटा होची उत्सव। आमे जे कोनसी समारोह उत्सव करू एभली भाबरे करू जे आनंद रे परमेश्वर गौरवर कारण हो एवं मुक्ति प्राप्त लोक मानकर जय ध्वनि रे उत्सव को सफल करू। मंडली को प्रभु रक्षा करिवे ओ करंतु से मंडली जड़े जड़े लोक आमे हेबा को मंडली जो मंडली को नेबाकु से आसीबे, जो मंडली परमेश्वर संपत्ति से प्रभु मान को समस्त को प्रचुर प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।